دربشي هاجريش دربشي 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 هاجريش كابال بشي دربشي لبشي دربشي هاجريش كابال بشي دربشي لبشي دربشي هاجريش يا يا بابا بابا يا يا بابا بابا يا يا بابا يا بابا بابا يا يا بابا بابا يا بابا يا بدار هوشي يا يا بابا بابا يا بابا يا كونجو تشاورا يا يا بابا بابا يا بابا ማን ይደርስብሻል يا بابا بابا يا بابا ውቢት ካንቺ ጋራ يا بابا بابا يا بابا ካባል በሽ ደርበሽ ልበሽ ደርበሽ ሀገርሽ 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 صدراز يومي قما ولادهم يو معالت دستهم سلسكي 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 عبيت ولدي سنوة حشوشو ستت نصلي سوف جزاكم نطعام خدا ورايكم سلالامو ستت نصلي سوف دراجكم زقود ليلا لما يكون يبلوراي يبلوراي ستت نصلي سوف ضرباكم نطعام خدا ورايكم يبلوراي يبلوراي زقود ليلا كم زي زبال ليلا يقولوا عدم قاشاس ታራሽ ልጅናት የባለት ማድ ባዛዋ ሁሉ የጥርኝ ዝባድ شويه مشرها بانديرا نزول بيالኝ ያበጭፈራው ሲያምርበት የማይለወጣሉ ሳንቶ የሚኖር በቃሉ ታማኝ ነው ወንደን በሙሉ መጀመሪያ ማመስገን ፈልገው እናቴን ወልዳ ለሰጠችኝ እናቱ አዘነጋሽን ነው በጣም ማፈቅራት ውድ ባለቤቴ እንይሽ ውነቴ ለናቲ ሁለተኛ እናቱ ነች
ለሙሽራው እናትና አባት ቤትዬን ስለሰጣችሁ እናመሰግናለን። ፍቅራችሁ በጣም ደስ የሚል ነው። እኔ አጀማመራችሁም ደስ የሚል ነው። አካሄዳችሁም ደስ የሚል ነው እና በአጠቃላይ እኔ ያው መመክራችሁ ምንድነው በዚህ ትዳራችሁ ላይ ተቻችላችሁ የሚቀጥለውን ህይወታችሁን እንደጀመራችሁት እኔ ምንም ጥርጣሬ የለኝም ሳክሰስፉል እንደምትሆኑ ነው የማስበው። ይሆናልም ደግሞ። ስለዚህ ትዳራችሁን ይባርክላችሁ። አባታችን እግዚአብሔር እቺን የተባረከች ቀን ቀድሶና ባርኮ ዛሬ ስለሰጠን እናመሰግነዋለን። እንዲሳካ እንዲያምር የራሷን ጥረት በከፍተኛ ሁኔታ ታደርግ ነበር። ለዚህም በጣም አመሰግንሻለሁ ቤትዬ። የኔ ህይወት መጀመሪያ ነሽ። እወድሻለሁ። አሴ ሽማግሌ ሆኖ ራሱ ነው ተወልከው ግልጽ መሆኑን የምታውቁት ነው። this is big deal። የተረፈ ህይወታቸው የተባረከ የጸጋ የደህንነት የጤና እንደመሆኑላችሁ ከልቤ ነው የምመኘው። የናቲ አባት ተው ተሸንፌያለሁ አለኝ። በሶስቱ ስም ካረግን በኋላ ስሙ ያሸነፈ ድርብ ወርቅ እንስማለተ ድርብ ወርቅ I have a privilege and honor of being Nathaniel Walda Gorgis's best man. So I came here in 2008, you know, he came around 2009, and we met right when I moved around this area, Alexandria area, Holmes Middle School. So, you know, I did what any good friend would do. I bullied him. I bullied him in the most amazing way because guess what? It led to 15 plus years of friendship and me being here right in front of y'all. There is no woman in this planet that is meant for Nati more than you. Is she? I'm Bitania, Yabeti Hutane. And I feel just so honored that we can all come together and celebrate such a beautiful occasion, celebrating the beginning of their journey. So seriously, thank you everybody who is here. You are very appreciated. So thank you so much for all you've done for me, you know, the sacrifices that you made for me. I will always appreciate you. Everything that's happened up to this moment, it's been quite an amazing year. The most amazing part of this entire experience has been seeing all of you guys happy, all of you guys enjoying yourself. أكليل دفتو
ሹምሽረ አስሮናል ቴዎድሮስ በአንድነት ተዋከበና ወዲ ዞርቢ ሶለምና አሸኟትም ወይ በሄዱ አይደለም